বুঝি এটা 3400 টাকা মাত্র 3400 দেখুন মাছর শাড়ি হ্যাঁ হজারে মাছ দেখুন শাড়ি পন্স কলর আছে আমি এটা কইছো শাড়ি রে পন্স কালার পন্স পাউডার কলর এই বহুত জানা মানা শাড়ি মা শাড়ি দেখুন আজিকা ফার্স্ট টাইম কটন শাড়ি বি আসি গলো না সাঞ্চি মে 6800 মাত্র 6800 টাকা দেখুন মিক্স কুয়া কথা নি যে নামে আই শুনিতে তার এটা এনিমল প্যাটার্ন রে এনিমল প্যাটার্ন দেখুন বহুত লোক পিস वाला শাড়ি সব সিঙ্গেল পিস মানে দেখুন জিন মানে বেটি জলদি দেখুন লিলি ফুল রে আমর আছে পিওর পাট মানে গোপী মানকর संगे যেতলে রাস লীলা করুতলে সে কনসেপ্ট রে আছে এই ভিতরে ফেস আছে ফেস ডিজাইন করে গুটে গছ ভিতরে দেখুন এটা হচ্ছে বডি দেখুন ফুল টিস্যু দেখুন কালেকশন এটা ব্লাউজ ওয়ার এটা ব্লাউজ পিস ওয়ালা 5800 দেখুন মাত্র 5800 টাকা দেখুন সিঙ্গেল বর্ডার এটা দেখুন सबको जोहार और फिर से स्वागत है रेमुंडा विलेज रो आ गोटे नुआ वीडियो के आज भी फिर पहुंचे सांची में हैंडलूम संबलपुर के और तांको तो जानि देबे केते बढ़िया बढ़िया संबलपुरी साड़ी मिलसी पाटो साड़ी मिलसी एक्सक्लूसिव कलेक्शन माने मिली आसी जेंटा माने अपन भाभी भी नथिबे हेंदा कलेक्शन ताको दुकान मिली आसी आज का भी हेंदा स्पेशल वीडियो देबा जेंटा कि अपन देखबा बहुत ही पसंद करसे बहुत ही पसंद करछन देखि पारबे केतेरा स्टॉक ताकन अवेलेबल थी प्राय सब होला एटा देखुन पाटो साड़ी रो स्टॉक आ कॉटन साड़ी रो स्टॉक एंता भरपूर हिती से अपन जेंट वैरायटी खोजुचन सब गुटे दुकान हे मिलबा आ आज का भी एक्सक्लूसिव कलेक्शन देखमा आज वीडियोटा भी एक्सक्लूसिव वीडियो बा जेन कलेक्शन देखाबा अपन घिनबार मन नै थले भी घिन नेबे तो केता कलेक्शन अछि केन प्राइस मिलु छे सेडा के देखमा तो वीडियो के बिना काटी करन तो देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबलपुर साड़ी देखमा खास सांची में हैंडलूम संबलपुर रो वीडियो आरंभ करबार आगे देखुन कलेक्शन टिके देखि दुन पाटो साड़ी रो कलेक्शन देखुन स्टॉक किछिंदा प्रकार देखबा ले पेबे एक से कलेक्शन सब स्टॉक अवेलेबल छै तो जाऊ ताकन पेमा तो नानी फेर का स्वागत जोहार जेमा समले आपनकर दुकान रो ना दुकान एड्रेस पे कह दो हमर दुकान रो ना होचे सांची में हैंडलूम आ हमर दुकान रा होचे हमर निजर घरे ही अछि आउ इटा संबलपुर सेंट जॉन स्कूल सामना गली रे अछि सामना गली रे अछि सेंट जॉन स्कूल आपन मन जानि दिबे सेंट जॉन स्कूल संबलपुर आमर जेन अच्छे से नहीं ताकरी पाखे दुकान अच्छे आ जेन माने भी आसुचन जदि भी रास्ता जानि ना पाले गूगल मैप रे सर्च कर देबे सांची में हैंडलूम बेले बाहरी जिबा लोकेशन ता आ ताकर जदि व्हाट्सएप नंबर रे हाय भी पठे देले भी ऑटो लोकेशन पहुंची जिबा आपन माने डायरेक्ट सेट करी ताकर दुकान के आसी पारबे आ जदि भी जेन आसी ना पर ऑनलाइन मंगाले भी पठाबे रे हां हां ई साड़ी जेंटा भी ऑफलाइन सबु थरे नै पारबे सबुतिर माध्यम नै पारबे आपन जेंटा सुविधा वीडियो कॉल रे भी देखि करी साड़ी ऑर्डर करि पारबे सेटा जते दुरिया रेतिले भी 3 रु 4 दिन भीतर आपन कोन के स्पीड पोस्ट माध्यम रे पठे दियाबा तो आज रो वीडियो रे केन कलेक्शन देखमा आज रो वीडियो रे नुआ किछि अछि आज कम रेंज रो ब्लाउज पीस वाला साड़ी रो स्टार्ट करमा आ उल्टी सुतक देखमा सब प्रकार कलेक्शन किछि देखमा पहला लो प्राइस रो देखमा ब्लाउज पीस वाला ब्लाउज पीस थिला एटा देखुन क्वालिटी भी देखुन बहुत ही बढ़िया दिच्छे एटा होचे आंचल एटा देखुन आंचल एटा तो 4500 न तो कम नहीं हितबा जिंदा लागु छे एटा 3400 मात्र 3400 देखुन धमाकेदार ऑफर कलेक्शन देखुन मात्र 3400 टका देखुन सांची में हैंडलूम रो देखुन ब्लाउज पीस थिला संबलपुर से देखुन मात्र 3400 टका रे जेन माने नेबे तीनटा कलर अछि तीनटा कलर ऑप्शन भी अवेलेबल अछि अपन माने जेन माने नेबे देखुन एटा मात्र 3400 टका देखुन बहुत ही बढ़िया सुंदर साड़ी एटा देखुन आंचल एटा ब्लाउज पीस देखुन क्वालिटी रे भी देखुन बहुत ही बढ़िया सुंदर दिच्छे मात्र 3400 टका देखुन सांची में हैंडलूम केनता कलेक्शन संबलपुरी साड़ी माने मिलु छै अपन मन आसी तांकर दुकान रो नै पारबे ई कलरटा भी बहुत बढ़िया अछि ऑनलाइन मगे पारबे देखुन ई कलर भी बढ़िया छै ब्लैक कॉम्बिनेशन विदाउट ब्लैक रे अछि कैंसी भी साड़ी रे ब्लैक ना हां पिन्ही पारबे पूजा रे आंचल भी देखुन यूनिक स्टाइल रो आंचल अछि आ बॉडी रे देखुन बहुत ही सुंदर दिच्छे देखुन मात्र 3400 टका लाखा देखुन एटा तीनटा कलर कॉम्बिनेशन देखाइ छै आपन को जेंट्स रे भी दरकार स्क्रीनशॉट करके अपन माने टिक मार के पठाबेले तांको जानबाले सुविधा बा देखुन बहुत ही बढ़िया सुंदर साड़ी ऑफर प्राइस मात्र 3400 टका तार पर देखमा इटा देखमा बिना ब्लाउज वाला 3100 टका 3100 टका देखुन 3100 टका विदाउट ब्लाउज पीस देखले आंचल आ एटा तार बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर लागजी कलेक्शन डी पैटर्न अछि 3100 टका 3100 टका तार पर देखमा बटरफ्लाई डिजाइन रो एरा 2900 टका पड़वा 2900 टका पड़ा देखुन बटरफ्लाई डिजाइन रो अछि बहुत ही जबरदस्त लाग देखुन एटा सॉरी एटा
आपण देखुछन सांची मेर हैंडलूम এটা संबलपुर হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে বডি बॉडी रे देखुन बटरफ्लाई डिजाइन रे आपण जिन माने भी देखुन मेहंदी कलर अच्छे रेड धड़ी आंचल बहुत सुंदर लागी कलेक्शन आज कलेक्शन देखुन कॉटन साड़ी रो ही आरंभ करले देखुन आज जिन कलेक्शन देखुन पूरा धमाकेदार कलेक्शन देखुन आ रेट माने भी सुनुन केते सस्ता रे केते बढ़िया बढ़िया साड़ी मिलुचे आपण माने এটা पारबे 2900 2900 टंका देखुन टेराकोटार से डिजाइन टे अच्छे देखुन परभा टाइप रो डिजाइन बहुत ही सुंदर लागी देखुन मात्र 2900 टंका तार पर देखमा एटा देखुन पेपर बॉर्डर थान हाथी वाला जेन बहुत ही वायरल है सी डिजाइन टा 4000 केते 4000 टंका पड़ा देखुन 120 नंबर सुतार देखुन एटा आचा আর এটা হচ্ছে বডি एटा होचे तार बॉडीटा देखुन बहुत ही बढ़िया लागी देखुन 4100 टंका रे 4000 टंका रे देखुन आपण माने नहीं पारबे तार पर देखुन सब यूनिक यूनिक नवा नवा स्टाइल साड़ी बनाई देखबा ले मिली देखुन एटा गुडी देखुन 3700 টাকা देखुन मात्र 3700 देखुन पूरा नवा डिजाइन ये देखुन आंचल आ बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया लगी देखुन 3700 टंका आपण माने मगै पारबे ऑनलाइन भी कि ताका दुकान के भी आसी नहीं पारबे स्क्रीनशॉट करून এটা भी 4000 টাকা পড়বা एटा भी देखुन 4000 टंका पड़बा रामा ग्रीन कलर रे আছে এটা হচ্ছে আঁচল এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে বডি এটা তার বডি দেখুন রামা গ্রিন কলর রে আছে দেখুন কেতে बढ़िया पेपर बॉर्डर थान सब बेले बहुत ही डिमांड रहसी साड़ी रो कॉटन साड़ी माने देखुन यार देखमा डबल এটা দেখুন बहुत ही बढ़िया लागी सुंदर लागी देखुन এটা দেখুন আঁচল आ बॉडी देखुन केते बढ़िया रेड कलर धरी आंचल आ ब्लू कलर देखुन साड़ी बॉडीटा केते सुंदर लागी देखुन आपण माने जिन माने नेबाली चाउचन ब्लू रे रेड कॉम्बिनेशन अछि ऑरेंज रे भी ब्लू कलर कॉम्बिनेशन देखुन एटा केतेरा कलर कॉम्बिनेशन रहउजे केते बढ़िया डिजाइन रे होची देखुन आपण माने नहीं पारबे এটা দেখুন আঁচল এটা বডি দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন आपण माने नहीं पारबे बहुत ही सस्ता दाम रे जिन मान भी नबाली चाउचन ऊपर जे नंबर अछि व्हाट्सएप नंबर एते फोटो पठे आपण माने ऑर्डर करून तार पर देखमा छ धड़ी देखुन केते बढ़िया कलर रे अछि देखुन साड़ी এটা দেখুন আঁচল এটা তার ব্লাউজ পিস 6500 এটা দেখুন মাত্র 6500 টাকা দেখুন কেতে সুন্দর দিছে শাড়িটা দেখুন আর কেতে বঢ়িয়া কলর রে আছে দেখুন রয়্যাল কালেকশন যেটা না কোয়েশন এটা দেখুন শাড়ি মানে তারপর দেখমা পাটা ধড়ি আছে ধড়িরে সফটা ডিজাইন টাইপ র আছে দেখুন এটা আর কলর দেখুন কেতে শাইনিং আউছে এটা দেখুন আঁচল আঁচল भी बहुत ही बढ़िया শাইনিং আউছে তার ব্লাউজটা দেখি দেব ব্লাউজ রে भी সফটা থাকি আছে ব্লাউজ রে भी সফটা ডিজাইন আছে आ बॉडी देखुन 7300 टंका देखुन डबल सफ्टा पाटा धड़ी रे प्रीमियम क्वालिटी रो संबलपुर साड़ी देखुन आपण माने नहीं पारबे तापर देखमा चौड़ा धड़ी रो छै देखुन ए चौड़ा धड़ी यानी यूनिक यूनिक धड़ी रो भी बहुत ही डिमांड होचे बहुत ही चलुचे देखुन आपण माने नहीं पारबे एटा होचे ब्लाउजटा ब्लाउज पीस वर्क एटा होचे आंचल एटा देखुन तार आंचल बहुत ही बढ़िया लागै जबरदस्त लागै आ बॉडी रे देखुन हाथी रो डिजाइन अच्छे देखुन केते सुंदर लागी देखुन साड़ी कलेक्शन पूरा देखुन सारी पसंद लागियो देखुन 8500 टंका देखुन बहुत ही जबरदस्त साड़ी आपण माने नहीं पारबे जेन माने बिना वाले चाहछन ऊपर ऊपर इन व्हाट्सएप नंबर अच्छे सेन के फोटो पठेगरे एड्रेस पेमेंट देके आपण माने ऑनलाइन में मगै पारबे तार पर देखमा एटा गुटे देखमा लेटेस्ट डिजाइन अच्छे माछर साड़ी हां हजारे माछो देखुन बढेडे माछो देखुन तार पाखे पाखे केना छोट छोट माछर काम करे 8800 टका देखुन मात्र 8800 टका देखुन केते हेवी डिजाइनर संबलपुरी साड़ी पॉन्स कलर अछि आ मेटा कहसु साड़ी रे पॉन्स पाउडर कलर है देखुन इटा देखुन माछो केनता छोट छोट माछर काम करे छै बड़ माछर देखुन आपण माने नहीं पाबे 8800 टका देखुन एंता साड़ी माने काहे खुजबे बेले भी ना पान एक्सक्लूसिव सांची में हैंडलूम रो आपण माने पाई पारबे এটা দেখো তারপর দেখমা গুডে রূপ চক্র এটা আমার নিজর মানে ডিজাইন দেলা শাড়ি আছে এটা হচ্ছে আঁচল দেখুন আঁচল দেখুন কেতে শাইনিং হচ্ছে এটা তার ব্লাউজ পিস এটা হচ্ছে বডি দেখুন রূপ চক্র শাড়ি দেখুন ধড়ি কম রে আছে 9000 টাকা 9000 टंका देखुन आपण माने नहीं पारबे रूप चक्र संबलपुरी साड़ी पूरा क्वालिटी वाला कलेक्शन देखुन से ही आपन को पसंद लागबा कलेक्शन माने तारपर देखमा এটা ওটা দেখমা নিউ প্যাটার্ন রে আছে 10 इंच ধরি রে আছে দেখুন নিউ প্যাটার্ন রে এটা भी ওটা ডিজাইনার কালেকশন আছে 7500 টাকা এটা দেখুন আঁচল
आ बॉडी देखो 7000 ई कलर टा एबे बहुत चलुचे कॉपर सल्फेट रे मेरून कलर बहुत ही बढ़िया लगी देखो आ आपण माने जिन माने वीडियो देखुछन गुटे गुटे शेयर करन फेसबुक रे जिन माने देखुछन आपण माने बहुत ही पसंद करूछन संबलपुरी साड़ी देखवाली कलेक्शन आ हमर वीडियोटा भी जेतकी दूर जा पहुंचे परबा आपण माने शेयर करबे बहुत दूरिया दूरिया लोग भी देखि पारबे तार पर देखमा मिलन सप्ताडे मिलन साड़ी देखो कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया दी बेस्ट अछि देखो एटा देखो ना आचल आ बॉडी देखो कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही बढ़िया लागु छी देखो केते बढ़िया सप्ताहर काम हिकर देखो बहुत ही बढ़िया 7200 टका देखो आपण माने नहीं पारबे कलेक्शनटा तार पर देखमा एटा मेहंदी कलर रे सीढ़ी सप्ता देखो सीढ़ी सप्ताहर साड़ी होइछे मेहंदी कलर रे चौड़ा धड़ी रे अछि भी एटा देखो एटा लाचल इथरे ब्लाउज पीस नहीं आसे आ बॉडी सप्ता पैटर्न रे यदि ब्लाउज पीस ना आसे प्राय सप्ताह रे 6200 देखो मात्र 6200 टका देखो केते बढ़िया सप्ताह वाला साड़ी देखो आपण नहीं पारबे खास सांची मेर हैंडलूम संबलपुर रु तार पर देखमा ओरे डिजाइनर कलेक्शन अछि एटा भी धड़ी कम अछि डिजाइनर कलेक्शन देखो रामा ग्रीन कलर रे ब्लू धड़ी आचल 6500 पड़बा मात्र 6500 रे साड़ी रे काम दिखे देखो बहुत ही सुंदर दिखे देखो आचल एटा ब्लाउज वर्क आसबा फिर ब्लाउज पीस वर्क वाला देखो मात्र 6500 रे देखो ब्लाउज पीस वर्क थिला डिजाइनर साड़ी देखो आपण नहीं पारबे धमाकेदार कलेक्शन देखो आज कलेक्शन में देखो रेट माने सुनो मात्र 6500 रे केते बढ़िया साड़ी मिलू छे तक दुकान रे तार पर देखमा नवकोठी देखमा तार कलर माने देखो बहुत ही बढ़िया लगे देखो नवकोठी 7500 टका चौड़ा धड़ी रे छे 7500 तार आंचल देखो बहुत ही सुंदर लगे आंचल आ तार बॉर्डर भी यूनिक अछि बॉर्डर भी यूनिक अछि चौड़ा धड़ी ऊपर अछि केते बढ़िया लगे देखो चौड़ा बॉर्डर ऊपर अछि नवकोठी रे अछि आपण नहीं पारबे इटा गुटे देखमा वन पीस रे गुटे बॉर्डर वाला 5800 देखो मात्र 5800 टका देखो सिंगल बॉर्डर रो एटा देखो ना आचल आ रामा ग्रीन कलर रो ब्लू धड़ी आचल केते सुंदर दिचे देखो साड़ी माने आज कलेक्शन देखो पूरा बछा बछा सिलेक्टिव साड़ी माने प्राइस भी देखो आपन को जेंटा सुनुन सर पसंद लागबा घिनबार मन लागि जेबा देखो हेतकी सस्ता रे मिलु छे क्वालिटी वाला संबलपुर साड़ी देखो आपन मा देखुछन सांची मेर हैंडलूम संबलपुर रो पाटो साड़ी रो स्पेशलिस्ट क्वेश्चन तांको हेले कॉटन साड़ी रो स्पेशलिस्ट आन जेनि हिसाबे कॉटन साड़ी जेतकी सस्ता दाम दो तार पर देखमा इटा देखमा पाटो डिजाइन रे हमर निजर प्रोडक्शन अछि हस्त मुद्रा ये देखो ना आचल ताकर निजर प्रोडक्शन ताकर निजर डिजाइन रे देखो ना आचल आडे बॉडी देखो ई हस्त मुद्रा साड़ी देखो ताकर भी एक्सक्लूसिव मिलसी देखो यहानी तो आपन में देखुतबे इटा देखो ब्लाउज वर्क भी आसबा स्पेशल डिजाइन 9000 टका पड़बा 9000 टका देखो कॉटन साड़ी ऊपर जेना तार पाटर डिजाइन यहां देखो कॉटन साड़ी रे भी बने देले न आपन में नहीं पारबे 9000 टका रे प्रीमियम क्वालिटी साड़ी देखो आज क्वालिटी साड़ी माने पूरा दी बेस्ट क्वालिटी रो देखाउ देखो एटा देखमा एटा भी उटे नवा डिजाइन रे अछि ए देखो ना आचल ई बॉर्डर चलु छे एबे चौड़ा बॉर्डर भी बहुत डिमांड अछि यहां 7500 चौड़ा बॉर्डर देखो 7500 टका देखो केते बढ़िया चौड़ा बॉर्डर रो संबलपुरी साड़ी तार पर देखमा इटा हमर मंगा साल देखमा एटा मंगा साल देखो मंगा साल रे केंदे संबलपुरी साड़ी बुना हेसी से कांसेप्ट रे संबलपुरी साड़ी देखो एटा एटा देखो मंगा साल एटा देखो एटा ला आंचल डालखाई आंचल अछि एटा होचे तार बॉडी एटा तार बॉडी देखो डालखाई आंचल रे अछि केते देखो मंगा साल साड़ी आपण मा नहीं पारबे आ धड़ी दे देखो सप्ता डिजाइन अछि धड़ी कम अछि माछ धड़ी अछि बहुत ही बढ़िया सुंदर लागु कलेक्शन ता तार पर देखमा हाथी वाला देखो एटा डिजाइन ते अछि एटा उटे डिजाइनर पाटो डिजाइन रे अछि एटा ये देखो ना चल पाटो डिजाइन रे हां अब बॉडी देखो 7800 टका 7800 टका देखो हाथी डिजाइन रो आपण माने नहीं पारबे कलेक्शन देखो माछ धड़ी चौड़ा धड़ी रे अछि कितने सुंदर सुंदर साड़ी देखो ना सब प्राय आज कलेक्शन नवा नवा एटा उटे एक्सक्लूसिव देखमा मा साड़ी रे कॉटन फर्स्ट टाइम जे देखो फिर 10 इंच धड़ी रे हां इधर बापता इसला इधर हमें कॉटन रे आनी छ कॉटन रे ओना है जे देखो मा साड़ी देखो कितने बढ़िया मा रो देखो तीनटा भाषा रे लिखा है जे आंचल संबलपुरी हैंडलूम रे देखो सब पॉसिबल है खाली भाबबार बेल देखो केनता केनता कॉम्बिनेशन रो बनाउ जे साड़ी 9000 टका देखो बहुत ही जाना माना साड़ी मा साड़ी देखो आजिका फर्स्ट टाइम कॉटन साड़ी रे भी आसी गलो न सांची मेर हैंडलूम रो दुकान के आपण माने बीटा नहीं पारबे ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम तार पर देखमा इटा देखमा उटे स्टार सप्ताह बहुत ही जेंटा चलू जे देखो स्टार सप्ताह
8800 টাকা 8800 টঙ্কা দেখুন এটা দেখুন আঁচল তার ধড়ি भी बहुत সুন্দর হইছে কেতে কোয়ালিটি দেখুন লাগু দেখুন পুরা রয়্যাল কালেকশন দেখুন 8800 টঙ্কা রে এর ব্লাউজ পিস নাই আছে ব্লাউজ পিস না আছে দেখুন পিনি করে বাহারিবে বেলে পচরো দেবে কেন চুল দেখুন হেনতা হিসাব শাড়ি মানে এটা আপন মানে দেখুছন সাঞ্চি মেহের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রু এটা 3D রে স্টার সবটা আছে ডবল স্টার সবটা আছে দেখুন তলে উপরে ধড়ি ভিতরে স্টার সবটা 3D প্যাটার্ন রে আছে এটা দেখুন আও কলর কম্বিনেশন भी তা নোয়া আছে জবরদস্ত দেখুন ভাইরাল কালেকশন মানে দেখুন সব 9000 টাকা 9000 টঙ্কা দেখুন আপন মানে নেই পারবে স্টার সবটা তারপর দেখুন আজের কালেকশন মানে দেখুন এক সে বড় করে এক কালেকশন যেটা দেখবে সেটা পছন্দ লাগবে ভাত কি বড় বড় কালেকশন দেখুন এটা গুলো দেখুন ডবল সবটা আছে 6 ধড়ি রয়েছে এই দেখুন আঁচলে भी সবটা পাবে এটা হচ্ছে ব্লাউজ রে भी সবটা আছে দেখুন बहुत ही प्रीमियम कलेक्शन ई कलेक्शन सब जगह रे देखबा लेना मिले देखुन पूरा नया आइजे डिजाइन रे एंड आचर सबटा ब्लाउज पीस रे सबटा डिजाइन रे थिला ई कॉम्बिनेशन रो साड़ी এটা আসবা 8500 টাকা এটা দেখুন 8500 টঙ্কা রে এটা ওরে নয়া প্যাটার্ন আছে কেতে বড়িয়া सबटा আছে দেখুন নয়া প্যাটার্ন রে মঠা কালার রে মেরুন কালার কম্বিনেশন এটা দেখুন আঁচল भी सबटा আছে আর বডি রে भी দেখুন सबटा আছে মঠা রে মেরুন কালার কালার কম্বিনেশন আর ব্লাউজ পিস রে भी দেখুন এন্ডা सबटा ডিজাইন আছে আর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ফের আছে बहुत ही बढ़िया सुंदर दिए कलेक्शन शाड़ीटा रॉयल शाड़ी माने এটা দেখুন সম্বলপুরি র যেন মানে নেবালে চাহুছন উপরে নম্বরে ফটো পঠোগিরি অনলাইন भी ऑर्डर করবে কি আপন মানে তাকে দোকান কি भी আসি নি পারে দেখুন ডবল সফটা শাড়ি দেখুন ইউনিক স্টাইলের সফটা আছে দি আর শাড়ি কালার কম্বিনেশন আছে এটা দেখুন আঁচল आप बड़े देखो नुआ खाई लगी एभु आपण माने मगे रखी दितन एना साड़ी से समय खोजिला भी ना पा केते सुंदर साड़ी में देखो केते बढ़िया दिछि देखो नी साड़ीटा এটা দেখमा স্টার সফটারে আছে डबल स्टार सफ्टार अच्छे देखुन डबल कलर रे अच्छे এটা হচ্ছে আঁচল এটা হলা তা বডি রে দেখুন কেতে बढ़िया লাগি দেখুন কেতে बढ़िया চৌড়া ধড়ি উপরে আছে দেখুন মঝিনে भी ধড়ি আছে डबल स्टार सफ्टा তারপর দেখমা डबल सफ्टा আছে দেখুন 6 ধড়ি রে এটা দেখুন আঁচল এটা তার বডি দেখুন ডবল সফটা 6 ধড়ি দেখুন কেতে সুন্দর দিছে শাড়ি কালেকশনটা আপন মানে নেই পারবে বড়িয়া লাগছে কালেকশনটা তারপর দেখমা ট্রিপল সফটা পানপতর সফটা দেখুন আছে দিল ডিজাইন গুলো আছে আর সফটার ডিজাইন আছে দেখুন কিসম র সফটা দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন রামা গ্রিন কলর রে আছে কেতে বড়িয়া বহুত यूनिक लागो देखो ई साड़ी मन जेंडा प्राइस ना कहबा पार अपन माने फोटो पठे के प्राइस पचरे पारबे इटा गोटे बहुत बढ़िया स्टार सफ्टारे अछि आ केते फिनिशिंग होची साड़ी रटी देखो इटा होचे आंचल एटा तार बॉडी देखो सफ्टाटा देखो केते बढ़िया लागो देखो अरे धड़ी कम रछि देखो माछा धड़ी रे अपन माने नै पारबे कलेक्शनटा तार पर देखमा केते बढ़िया कलेक्शन देखो इटा होचे ब्लाउज এটা বডি দেখুন ট্রিপল সফটারে আছে দেখুন রামা গ্রিন কলর আছে কেতে কোয়ালিটি দিছে শাড়িটা আপন মানে নেই পারবে পুরা খাস শাড়ি মানে দেখুন ই শাড়িটা দেখুন আমার স্টার যেন আছে এটা হ্যাশট্যাগ রে এটা আছে দেখুন শাড়িটা এটা হচ্ছে আঁচল আঁচল দেখুন সফটা আছে আর বডি দেখুন হ্যাশট্যাগ সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন প্রিমিয়াম কোয়ালিটি শাড়ি আপন মানে নেই পারবে এই কালেকশনটা বহুত হি জবরদস্ত লাগুছে তারপর দেখমা ট্রিপল স্টার ट्रिपल स्टार सफ्टा এটা দেখুন তার পল্লুটা যে নাচল আর বডিটা দেখুন কেতে বড়িয়া দিচ্ছে দেখুন ট্রিপল স্টার সফটা ভাইরাল সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন এটা ଗୋଟେ নয়া হিসাবর কম্বিনেশন রয়েছে এটা দেখুন তার ব্লাউজ পিসটা জবরদস্ত লাগুছে কালেকশনটা কালেকশন দেখমা এবে স্টার্ট করমা মিক্স পাটর দেখাবা লাগি এবে দেখমা পাটো শাড়ির বি কালেকশন কিছুটা দেখি দেমা তার পহলার আমি দেখমা মিক্স পাটর আরম্ভ করমা দেখুন সফটার ডিজাইন আছে দেখুন গোল্ডেন कलर शाइनिंग आउछे आ ग्रीन कलर साड़ीटा बना है देखुन एटा देखुन 6800 मात्र 6800 टंका देखुन मिक्स पाटर केन क्वालिटी देखुन फिर सफ्टा डिजाइन देखुन मात्र 6800 टंका देखुन पूरा सस्ता रु सस्ता दाम तापर देखुन एटा भी गुटे सफ्टार साड़ी ब्लू कलर रे अच्छे ए देखुन आंचलटा ग्रीन कलर अच्छे धड़ीटा भी ग्रीन कलर अच्छे केते बढ़िया दिछि देखुन मिक्स पाटर एटा भी 6800 एटा भी देखुन केते सस्ता मात्र 6800 टंका रे मिली जाउछे
তারপর দেখুন এটা এটা তার গোটে কলর আছে। এটা भी गोटे कलर আছে দেখুন এটা भी সফটা শাড়ি। এটা দেখমা 8800 টাকা পড়বা। 8800 টঙ্কা পড়বা দেখুন ধড়িরে সফটা ডিজাইন আছে। এটা হচ্ছে আঁচল। এটা তার বডি দেখুন 8800 টঙ্কা দেখুন ধড়িরে সফটা থিলা মিক্স পাট बहुत ही सुंदर दिচ্ছে कलेक्शन মানে আপন মানে यहाँ এটা দেখমা জিগজ্যাগ প্যাটার্ন রে। এই শাড়ি भी बहुत फेमस আছে। এটা भी দেখুন बहुत ही फेमस সম্বলপুরি পাটো শাড়িটি এটা भी দেখুন মিক্স পাটরে आसपास জিগজ্যাগ প্যাটার্ন রয়েছে দেখুন। এটা দেখুন আঁচল আর এটা বডি 6800 মাত্র 6800 টঙ্কা দেখুন কেতে বঢ়িয়া মিক্স পাটরে আপন মানে দেখুন পুরা সস্তার भी সস্তা তাকর দোকানে জানি দিবে কেতে সস্তারে কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া শাড়ি মানে মিলুছে বহুত দূরিয়া দূরিয়া তাকর দোকান কে আসুছন আপন এটা মানে দেখমা পুরা পিওর পাটো বাগির আছে কালেকশনটা। এটা দেখুন আঁচল 8500 টাকা মাত্র দেখুন 8500 টঙ্কা দেখুন কহলে যে কি জানবে এটা মিক্স কি পিওর বলে দেখুন পুরা পিওর পাটা লেখা শাইনিং হচ্ছে হেলে মিক্স পাটা দেখুন 8500 টাকার বহুত ही সুন্দর আর বহুত ही क्वालिटी এটা বগো প্যাটার্ন রে আছে। দেখুন বগো প্যাটার্ন রে আছে পাকু भी দেখাই দউছে মাছ ধড়ি রে আছে ফির এটা দেখুন এটা আঁচল 8800 8800 টঙ্কার দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে শাড়ি কালেকশনটা আপন মানে মগাই পারবে। তারপর দেখমা এবে পিওর পাটো দেখমা পিওর পাটো কালেকশন দেখুন আর এটা হচ্ছে জিনা পাটো। তার কালেকশন আর কলর দেখো पूरा बहुत ही बढ़िया দিচ্ছে দেখুন রামা গ্রিন কালার রে ব্লু ধড়ি আঁচল জিনা পাটো দেখুন এটা দেখুন এটা আঁচল আর এটা হলো তা পুরা বডিটা দেখুন 13500 দেখুন মাত্র 13500 টঙ্কা দেখুন পুরা অফার দাম রে মিলুছে সস্তা এটা দাম হচ্ছে ঘর ডিজাইন রে আছে। ঘর ডিজাইন টেরাকোটা কাম হইছে এটা भी 13500 এই দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এটা भी দেখুন 13500 টঙ্কারে আপনাকে মিলি যাবা। এটা বেবি পিঙ্ক রে রানী পিঙ্ক আছে। বেবি পিঙ্ক রে রানী পিঙ্ক এটা দেখুন এটা হলো আঁচল 13500 আর বডি দেখুন এটা भी দেখুন 13500 টঙ্কারে মিলি যাবা। এটা দেখমা চৌড়া বর্ডর রে কলর কম্বিনেশন বহুত বঢ়িয়া আছে। লাইট কলর দেখুন কেতে বঢ়িয়া পিওর পাটা 15500 দেখুন মাত্র 15500 টঙ্কারে কেতে বঢ়িয়া কলর লাইট কলর পিওর পাটা দেখুন পিওর পাটার লেভেল দেখুন কেনতা কোয়ালিটির মিলুছে দেখুন সব নয়া নয়া ডিজাইন সব এক্সক্লুসিভ পুরো ইয়াহানি পৌঁছি যে কালেকশন মানে 15500 এটা দেখুন 15500 টঙ্কা পড়বা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন রয়েছে এটা দেখুন এটা আঁচল শঙ্খ আঁচল আছে। রানী রে কপার সালফেট কালার কম্বিনেশন আছে। রানী রে কপার সালফেট কালার কম্বিনেশন রে দেখুন বহুত বঢ়িয়া সুন্দর কালেকশন রে আপন মানে भी नहीं পারবে। তারপর আসিগলা দেখুন এটা পতর মানে গছ ডিজাইন রে আছে। এটা দেখুন আঁচল 16500 দেখুন 16500 টঙ্কা পড়বা দেখুন গছ ডিজাইন রে আছে পতর ডিজাইন টাইপ র एक से कलेक्शन देखुन आजिका खाली आइडिया दिया होजे आपन गंदार मिलस देखुन जेनटा खिचबे सेटा ही पसंद लागि बांधना कलेक्शन 16500 এটা বহুত বড় প্যাটার্নতে আছে হাতি র ডিজাইন আছে দেখুন এটা বহুত ही बढ़िया बांध काम कराई देखुन केते खास दिसुई देखुन শাড়িটা পিওর পাটো উপরে আছে এটা। তারপর দেখমা এটা বৈত প্যাটার্নতে আছে। বৈত প্যাটার্ন আছে দেখুন এটা রামা গ্রিন রে পিঙ্ক কালার র ধড়ি আছে। এটা দেখুন আঁচল টেরাকোটার চক্র ডিজাইন আছে। ব্লাউজ भी बढ़िया ওয়ার্ক আছে তা ব্লাউজ পিস রে ফির ওয়ার্ক আছে 19000 টাকা পড়বা। পিওর পাটা দেখুন 19000 টঙ্কা যেন লেভেল র কাম হইছে 19000 টঙ্কা কিছু নইছে যেনটা দিসু যে भी पूरा बहुत ही शाइनिंग होचे सिल्वर बाय डिस्प्ले पूरा শাড়িটা। তারপর দেখমা ছোট ছোট সফটা ডিজাইনটা আছে দেখুন না কলর দেখুন শাড়ির রাস্ট কালার আর অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশন আছে। দেখুন আঁচল এটা আর বডি দেখুন 17500 टंका देखुन आपण माने नहीं पारबे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाला कलेक्शन। तारपर देखमा এটা দেখমা গোটে বক্স প্যাটার্ন রে এনিমল ডিজাইন আছে। এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে বডি এটা তার বডিটা দেখুন 19500 এটা ব্লাউজ भी ব্লাউজ পিস पर ওয়ার্ক আসবে দেখবা 19500 टंका रे आपण माने नहीं पारबे।
তারপরে দেখুন সফটার শাড়িটি দেখুন পেরে পেরে মডেল রয়েছে এটা দেখুন এটা হলো 17500 আঁচল আর বডি দেখুন 17500 টঙ্কার দেখুন হাই কোয়ালিটির শাড়ি আমি তো জলদি জলদি ভিডিওরে দেখে দেউছু আপন মানে যেন শাড়ি বি অর্ডর করবার আছে আপন পুরা ফটো মাগবে কি আপন ভিডিও কল রে দেখুন বেলে বি সেটি সুবিধা বি মিলছি তাকর দোকান রু তারপর দেখুন সফটার পিওর পাটর দেখুন কেতে খাস লাগে দেখুন এটা দেখুন আঁচল आप बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर दीचे बहुत ही क्वालिटी दीचे 18000 टंका देखुन आपण माने मगै पारबे साडीरा एटा देखमा इतार आगरो ई पैटर्न आइसला एटा स्टॉक आउट ही जितला एटा फेर आइसे देखुन पूरा बहुत ही लाइटिंग पूरा लाइट तो पूरा चमकू साड़ी माने आजर साड़ी माने देखुन लेवल माने देखुन सब रॉयल कलेक्शन रॉयल संबलपुरी साड़ी माने देखुन पाटो साड़ी होगी कॉटन साड़ी हो केते खास लागो देखुन ई साड़ी माने এটা ব্ল্যাক রে আমি রূপা চক্র দেখমা এটা দেখুন রূপা চক্র দেখুন ব্ল্যাক কালার রে बहुत ही क्वालिटी दिसबी देखुन आंचल आ बॉडी देखुन ब्लैक कलर रे रूप चक्र साड़ी आपण माने मगै पारबे एटा तो एबे किन कलेक्शन देखमा एबे देखमा हाफ टिश्यू देखमा देखुन हाफ टिश्यू रे भी बहुत ही बढ़िया कलेक्शन फुल टिश्यू भी बहुत बढ़िया कलेक्शन मिली है श्रीयंत्र रे अछि এটা অ্যাওয়ার্ড উইনিং শাড়ি আছে অ্যাওয়ার্ড উইনিং শাড়ি টিস্যু আঁচল দেখুন কেন্দা শ্রীযন্ত্রর কাম আছে দেখুন পুরা মন্ত্র মানে বি লেখা আছে হিন্দি রে আর বডি দেখুন অ্যাওয়ার্ড উইনিং শাড়ি দেখুন এটা সে অ্যাওয়ার্ড মানে জিতি করে আসলা শাড়ি মানে দেখুন কেতে বড়িয়া লাগুছে এটা ধড়ি বি দেখুন ইউনিক আছে বহুত হি বড়িয়া লাগুছে কালেকশনটা আপন মানে যেন মানে নেবার লাগি চাচ্ছেন ফটো পঠাই অর্ডর করবে তারপর দেখমা এটা भी गोटे हाफ टिश्यू আছে লক্ষ্মী পাদ ডিজাইন রে আছে রেড রে ব্লু কলর কম্বিনেশন ঝুটি ডিজাইন আছে बहुत बढ़िया हाफ टिश्यू এটা भी এটা দেখমা হাফ টিশ্যু আছে ये देखो ना चल এটা ব্লাউজ আসবা ब्लाउज पीस रो वर्क আসবা 19000 টাকা পড়বা 19000 টাকা পড়া দেখুন কেতে बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी रो हाफ टिश्यू 19000 এটা দেখমা এবে गोटे कुआ कथानी जे नामे आई तार ऊपर कॉटन साड़ी संबलपुरी साड़ी आइसला इटा हाफ टिश्यू देखुन से कुआ कथानी जे माठियारी जे गुड तमे गुढी माने पके पके जिंदा माठिया पैक करसी देखुन हेई हेड जे कथा सुनि दिला से साड़ी दे देखुन आपण माने संबलपुरी साड़ी देखबा ले पाइबे एटा हाफ टिश्यू रे अछि देखुन केते बढ़िया से कुआ गुढी भरुजे ऊपर अछि केदा उडुचे सब पूरा कांसेप्ट पूरा बना है जे बुनकर तारीफ करबा पड़वा जे हिसाब बुनी चीज साड़ीटा तारपर देखुन आंचल परभा डिजाइन आंचल अछि एटा भी बहुत ही बढ़िया सुंदर दिसुतला ई पैटर्न भी बहुत चलसी ब्लाउज भी वर्क अछि ब्लाउज पे से फिर वर्क असबा खास लागो कलेक्शनटा तारपर देखमा এটা भी किछि नवा प्रकार माने डिजाइन हिचे आंचल देखुन पूरा लेटेस्ट आंचल अछि लेटेस्ट पूरा आंचल देखुन छोट छोट प्रिंट ऊपर देखुन केते बढ़िया बुना है जे देखुन सबले सेतिले कोइ से वीडियो में देखबे प्रत्येक हफ्ता अपडेटेड कलेक्शन अपडेटेड देखुन जे सब ब्लाउज टा भी देखुन पूरा माने नवा पैटर्न अछि आमकोसी टाइप अछि आमकोसी डिजाइन रे अछि आ बॉडी टा माने सिंपल सोभर रे जेन माने खुसन से टाइप रो साड़ी एटा ताको लगी कलेक्शन बेसी माने वर्क नाही हितबा सिंपल काम थिबा है टाइप रो साड़ी अछि इटा देखमा रूप चक्र हाफ टिश्यू रे तर आउ गुटे कलर कॉम्बिनेशन प्योर पाटो देखिथिला ब्लैक रे सीमेंट थिला इटा ब्लैक रे रेड कॉम्बिनेशन अछि इटा हाफ टिश्यू रे इटा होचे हाफ टिश्यू इधर प्योर पाटो हमें देखिथिला इटा तर हाफ टिश्यू अछि এটা হচ্ছে আঁচল আঁচল দেখলে এটা তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা এটা তার বডি রে দেখো বহুত ही पूरा क्वालिटी वाला कलेक्शन तारपर देखमा तारपर किन कलेक्शन देखमा एबे देखमा इटा भी हाफ टिश्यू আছে এটা এনিমল প্যাটার্ন রে আছে এনিমল প্যাটার্ন দেখো বহুত লোক খুঁজুতলে দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে গোটা আঁচল আছে आ बॉडी देखुन केते बढ़िया कलर रे अछि देखुन एनिमल प्लैनेट थीम साड़ी में देखुन इटा देखुन सब जगह रे भी देखले ब्लाउज पीस वर्क भी रहै देखुन एनिमल दर साड़ी देखुन केतेटा एनिमल अछन देखुन गुटे साड़ी ऊपर देखुन बुनकर माछन नै करी देखुन सब पूरा टोटल एनिमल अछन साड़ी रे हाफ टिश्यू तारपर देखमा एटा भी गुटे हाफ टिश्यू अछि 45 कोटी पैटर्न अछि देखुन इटा देखुन आंचल
এটা জঙ্গলি আঁচল আছে হুম এটা হচ্ছে বডি এইটা তার বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া পেরে পেরে মডেল রে আছে আপন মানে নেই পারবে তারপর দেখমা এটা গোটে দেখমা পিস্তা গ্রিন রে হুম ব্লু কলর কম্বিনেশন এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক শাড়িটা भी बहुत সুন্দর হইছে হুম बहुत ही সুন্দর লাগুছে দেখুন কালেকশনটা এটা এক্সক্লুসিভ দেখমা দেখুন এন্তা বড় এবে কেতেটা এক্সক্লুসিভ দেখমা यहाँ देखो एक्सक्लूसिव कलेक्शन देखो এটা দেখুন ধরি ছোট ছোট সবটা এটা সব হোয়াটসঅ্যাপ করলে আমি প্রাইস মেনশন করে দম হুম এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ ব্লাউজ পিস দেখুন ব্লাউজ भी কিছু নয়া টাইপ র আসবা হুম এটা হচ্ছে বডি দেখুন এটা ওয়ান পিস वाला শাড়ি সব সিঙ্গেল পিস মানে এটা দেখুন জিন মানে নেবে কি জলদি বুকিং করবে কালেকশন মানে না তো কালেকশন এটা দেখুন লিলি ফুল রে আমর আছে পিওর পাটা হুম কলার দেখুন ব্ল্যাক কলার আছে এটা হচ্ছে আঁচল হুম ব্লাউজ পিস দেখুন ওয়ার্ক পুরা হি মানে লেটেস্ট ওয়ান পিস এটা হুম এটা হচ্ছে ব্লাউজ ব্লাউজ ওয়ার্ক ইন্ডা শাড়ি মানে পাইবার লাগি হেলে বহুত অটকিবার পড়বা তার অটকিবাকে পড়বা হুম এন্ড রিয়ারেস্ট কালেকশন দেখুন আজ यहाँ যেহেতু স্টক আছে বেলে যে পহলা বুকিং করবা সেই পাবা এবে দেখমা হুম ফুল টিস্যু দেখুন কালেকশন ফুল টিস্যু রে কেতেটা এক্সক্লুসিভ দেখে দমা সবু ভ্যারাইটি র টিস্যু আছে হুম সেটা দোকান কে তো আসলে দেখি পারবে 21000 রু স্টার্ট আছে হুম সবু ভ্যারাইটি র মিলি যাব আমি কেতেটা এক্সক্লুসিভ দেখে দছে এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে বডি দেখুন ফুল টিস্যু দেখুন কালেকশন এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক এটা পরে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা দেখুন বহুত সুন্দর দিচ্ছে কালেকশন মানে এটা তার আউ গোটে কালার হুম টিকে ডিফরেন্ট আছে তানু হুম এটা দেখুন আঁচল এটা ফির ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক শাড়ি মানকর দেখুন লেভেল দেখুন ফুল টিস্যু পুরা अपडेट हिगला देखुन ई कलेक्शन जे नने भी पिन्ही दिबे पछरो देबे देखुन केनता क्वालिटी रो फुल टिश्यू ताकर दुकान रे मिलु छे टिके देखुन एटा होची श्री यंत्र रे अछि जेनटा हम कथा लागुतला जे अवार्ड विनिंग साड़ी सेथिरर फुल टिश्यू रे अछि देखुन श्री यंत्र रो फुल टिश्यू देखुन आपन माने अवार्ड विनिंग साड़ी देखुन एटा देखुन आंचल केनता श्री यंत्र रो काम हिचे एटा हला तार ब्लाउज पीस ब्लाउज वर्क छे एटा हला तार बॉडीटा देखुन बहुत ही बढ़िया सुंदर दिचे कलेक्शन टा देखमा हाफ रे गुटे अछि एटा भी बहुत माने कम आइसी रियरेस्ट देखुन एटा अपने असला की पहला पसंद करसन एटा ए देखुन आंचल आ बॉर्डर देखुन केते बढ़िया देखुन डिजाइनर हाफ टिश्यू एटा रेट बने जिन माने जानबा ले चाहछन ऊपर जिन व्हाट्सएप नंबर अछि हमके फोटो पठे कर आपन माने प्राइस बते दिया हबा ऑर्डर करबा ले सुविधा हबा देखुन तार पर देखमा मिलन रो सॉफ्टवेयर डिजाइन अछि देखुन तार भीतरा फिर देखुन केडी गुडा स्टार सॉफ्टवेयर एकदम अछि एटा देखुन आंचल अछि एटा होचे ब्लाउज पीस पे वर्क आसबा देखुन फुल टिश्यू रेट देखुन बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन एटा तार बॉडी रे देखुन कितने बढ़िया लागु खास लागु देखुन आप नहीं पारबे कलेक्शन टा एटा गोटे देखमा एबे माने लेटेस्ट डिजाइन एटा कहून हमर ऑडियंस माने ई साड़ी रो नाटा एटा होचे आंचल एटा होचे देखुन बोइतो आंचल अछि बोइतो अछि आंचल रे इनो अच्छा हमर कृष्ण भगवान अच्छा आ एटा से हमर माने गोपी मांकर संगे जेतेले रास लीला करूथिले से कांसेप्ट रे अछि बनी जे देखुन साड़ीटा फुल टिश्यूटा ई साड़ीटा केंदा लागला कमेंट करू कमेंट रे बताबे केंदा लागु ई साड़ीटा आपन मन नोन कि नोन कमेंट रे कहबे आ वीडियो के गुडे शेयर करबे देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी ताको दुकान रे मिलु छे से लेवल कहू छे खास करके वीडियो के शेयर करून बहुत दूरिया दूरिया जाके वीडियो रे पहुंचीबा आ लोग जानि पारबे संबलपुरी हैंडलूम रे एंदा साड़ी माने भी आसु छे बोली हां तार पर देखमा एटा डबल धड़ी रे अछि फुल टिश्यू एटा देखुन आंचल आउ हमर बुनकर मान को मनबा के पड़वा जेन हिसाब कारीगरी करू छन बटरफ्लाई डिजाइन अछि देखुन केते डिटेलिंग रे काम चीज देखुन पाखु देखले ही जानि परबा हमें तो वीडियो रे इटा भी गुटे कांसेप्ट वाला साड़ी अछि ए देखुन आंचल परभा डिजाइन अछि आ बॉडी रे देखुन केते बढ़िया कांसेप्ट वाला साड़ी देखुन केनता काम जे देखुन ट्री भितरे फेस अछि फेस रो डिजाइन कर गुटे गछ भितरे देखुन से तार में फेस माने केनता बना है जे देखुन आम कोसी भितरे भी देखुन फेस माने बना है जे बहुत ही जबरदस्त लागै साड़ी माने आपन माने एटा क्वालिटी बढ़े देखुन जे रियल रे जोना जीवा इथरे भी ब्लाउज
एटी फिर देखुन ब्लाउज पीस वार्क आसबा आपण मान नहीं पारबे कलेक्शन तार पर देखमा आज लास्ट कलेक्शन देखमा सिल्वर कोटेड रे देखमा इटा भी कांसेप्ट वाला साड़ी अछि बहुत डिजाइन अछि देखो एटा देखो ना आंचल इटा होचे गोटा आंचल अछि आउ तार ब्लाउज टा देखिए मा इटा वर्क एटा अछि फिर ब्लाउज पीस वार्क आसबा इटा लेटेस्ट डिजाइन आ बॉडी देखो केनता काम जो इटा होचे हमर तले अछि डालखाई डिजाइन ऊपरे भी डालखाई डिजाइन अछि आ मझिनु बोइतो आ मझी रे कृष्ण महाप्रभु माने बोइतो रे जाउ छन देखो केते बढ़िया सिल्वर कोटेड फुल टिश्यू आपण नहीं पारबे खास सांची मेहर हैंडलूम रो कलेक्शन तो केतनी केते आहुरी भी अच्छे लेकिन सब कलेक्शन गुटे वीडियो रे देखाबाटा पॉसिबल नै से आ वीडियो भी बहुत ही लंबा आइए से आ से कलेक्शन माने जदी देखाबा लई चाहू त आपण माने ताको दुकान के आसबार पड़बा आ ताको दुकान रो एड्रेस संबलपुर रे ही अछि जदी भी केनसी प्रकार डाउट रहला ताको जे ऊपर WhatsApp नंबर दिया छै से WhatsApp नंबर के आपण माने हाई मेसेज पठे देले ऑटो लोकेशन पहुंची जिबा जदी भी रास्ता काट जानबा आ भी असुविधा आबा जिन नै जानन गूगल मैप लोकेशन रे ताको नंबर के कॉल करबेले आपण को डायरेक्शन बते दिया हबा आ जदी भी जिन ऑनलाइन ऑर्डर करबे स्क्रीनशॉट करे ऊपर दिया नंबर रे फोटो पठे के एड्रेस पेमेंट देके आपण माने ऑनलाइन ऑर्डर करू तो आज वीडियो आपको केता लागला कमेंट को जदी भल लागला लाइक करू शेयर करू आ चैनल के पला तो जरूर सब्सक्राइब करू तो ये वीडियो एंड करमा प्रीमियम नेट रे जय मां समले जोहार।